हेलो स्टूडेंट्स ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର। ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜିଓମେଟ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଉପବାକ୍ୟ 7କୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତା ରିଲେଟେଡ କିଛି କଣ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ କଥନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ କଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ଓଭରାଲି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଇ ଏ ସେଟ ଏଟାକୁ ଏ ସେଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏ ସେଟ ର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିବା ତାକୁ କଣ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ବା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମ ଦୂରତାଟାକୁ କଣ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ତାମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ସମାନ। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ କାହା ଆକାରରେ କହୁଥିଲେ ଆର ଆକାରରେ ସ୍ମଲ ଆର ଆକାରରେ। ଆର ଇଂଲିଶ କଣ ରେଡିୟସ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଜିଆ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କି ଏମିତି ମୁଁ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦେଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏରା ସବୁ କଣ ଜିଆ ହେଲା। ଏଟା କଣ ଜିଆ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିଆଟା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ମଝିରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିଆଟା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ ଆକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ହଉଛି କଣ ବ୍ୟାସ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାମାନେ ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମିଶିଲେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହଉଛି। ବ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଡି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆର ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମର 2r ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୋଉଟା ବହିର୍ଦେଶ କୋଉଟା ଆଉ ଉପରିସ୍ଥ କୋଉଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ଏତିକି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ କମ ମାନେ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବ। ଏଟା କଣ କହିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ଏଟା ସବୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ସବୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ କଣ ବହିର୍ଦେଶ ବୋଲି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ଉପରିସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା ରହିଲେ ହେଲା ଏଟା ସବୁ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ପଢି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ପଢିଥିଲେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦେଶଟା କଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ। ଏଟା କଣ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ବୋଲି। କେମିତି ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଲା। ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶଟା କାହିଁକି ଉତ୍ତଳ ସେଟ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତଳ ସେଟ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବ। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ସେଟ ରେ ଯୋଡେ ବିନ୍ଦୁ ନବା ମାନେ ଧର ଉତ୍ତଳ ସେଟ ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ଯୋଡେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଯୋଡେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯଦି କାହିଁ ସେଟ ର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ଆଉ ହବନି ଅବତଳ ସେଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗାରଟା ଟାଣିଲି ଇଏ ସେଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଏଠି ସେଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି ତାମାନେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ଅବତଳ ସେଟ ହେଇଗଲା ବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି ଏଟାକୁ ଯୋଗ କଲି ଇଏ କଣ ହେଲା ଯୋଡାକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲି ଇଏ କଣ ହେଲା ଏଇ ସେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲି ଇଏ ସବୁ କଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶଟା ହଉଛି କଣ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ। କଣ ଉତ୍ତଳ ସେଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ କି ନାହିଁ କି ଉପରିସ୍ଥଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଠୁ ନେଇଗଲି ବହିର୍ଦେଶ ଗୋଟା କେନ୍ ନେଇଗଲି ଉପରିସ୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲି ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ବାହାରେ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଡାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲି ଇଏ କଣ ରହିଲା ବାହାରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ସେଟ ନାଇଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବି ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବି ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଦେଖ ସିଏ ବାହାରେ ବହିର୍ଦେଶ ରହିଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ରହିଲା ଉପରିସ୍ଥରେ ବି ରହିଲା। ତାମାନେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହଁ। ଉତ୍ତଳ ସେଟ
বুঝিপাইল যেদিকে উপর স্তরটা মু নেবি তাহলে দেখো এই বৃত্তর উপর স্তর দুইটা বিন্দু নেইছি এই যোড়াକୁ যেটা যোগ করে দଉଛି তাহলে দেখো ইয়ে কোন হଉଛି উপর স্তরে রହୁଛି তা সাଙ୍ଗରେ অন্তর্দেশରେ ବି রହୁଛି কোठी উপর স্তরে রହୁଛି তা সাଙ୍ଗରେ অন্তর্দেশରେ ବି রହୁଛି তা মানে এটা কোন হেও না এইটা ବି উত্তল সেট হেলানি তা মানে এইটা ବି কোন উত্তল সেট নୁହଁ କି এইটা ବି উত্তল সেট ନୁହଁ ତା ମାନେ କେବଳ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶଟା ହଉଛି ଉତ୍ତଳ ସେଟ ବାକି ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଡାକ ସେଟ ରହିଲା ବହିର୍ଦେଶ ହଉ କି ସିଏ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ହଉ ଏଇ ଯୋଡାକ କଣ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହଁ ବୁଝିପାଇଲ ହେଲା তাহলে সর্বসম বৃত্ত দিকটা কাহাକୁ କହିବା এটা লিখে ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯେଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କହିବି ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସେଟଟା ଅଛି ସେଟା ଯେକା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା ତାମାନେ r ଯେତିକି ସମାନ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲେ ସର୍ବସମ ये धर वृत्त देदेली S1 ये देली S2 ताले S1 सर्वसम कोन हेलो S2 बुझि पेलो जदिका मु कहबी सर्वसम ज्या गोटा मोटे गोटे वृत्त नै गली एटी गोटे वृत्त नै गली जोड़ा एक वृत्तर कोन व्यासार्ध समान हैला आ गोटे वृत्त नै गली यार व्यासार्ध समान नुह हैला ये जोड़ा को वृत्तर व्यासार्ध समान यार आंक संगे व्यासार्ध समान नुह R1 नेली एटा R2 नेली हैला वर्तमान हमर व्यासार्ध संगे ज्याटा निर्भर करछि देखो मु जदि के एटा नेबी एई ज्यार दैर्घ्य होछि 5 सेंटीमीटर एई ज्यार दैर्घ्य होछि 5 सेंटीमीटर एटी गोटे ज्या नेली यार के दैर्घ्य होछि 5 सेंटीमीटर ताले एई तीनटा को समान सर्वसम ज्या कि नै ताले एई तीनटा को कोन सर्वसम ज्या हैला तो जे कोनोसी वृत्तरे आमे कोन कोन परिया जो जदिका ज्यार दैर्घ्य समान हैला ताले एटा को कोन कहया सर्वसम ज्या बेली कहि परिया किंतु जदिका मु गोटे वृत्तर नेली जोडे सर्वसम ज्या ये 5 सेमी ये 5 सेमी ये 5 सेमी ये 5 सेमी ताले आको कहि परिया कि नै ताहाले गोटे वृत्त हो कि एकाधिक वृत्तरे हो जदिका ज्यार दैर्घ्य कोन हैला समान हैला ताहाले ताको कोन कहया सर्वसम ज्या बेली कहया बुझि पाइलो ताले देखिया एटा लिखे देबी एटा हेतला हला ततिक हम पढितले तापे लिखे दो तापे पढितले उपवाद्य 7 कौन पढ़ते उपवाद्य 7 तो उपवाद्य 7 आमर थिला वृत्तर केन्द्ररु एहार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब ज्या को समद्विखंड कर बुझि पाइलो तो हमर उपवाद्य 7 कौन थिला वृत्तर केन्द्ररु व्यास भिन्न जे कोनोसी ज्या ता माने एठी केंद्रटी जाइतले एटा व्यास होइतांता व्यास भिन्न जे कोनोसी ज्या र मध्य बिंदु को नै जो ज्या प्रति अंकित लंब ये कोन थिला लंब बुझि पाइलो ताले ए जो लंब थिला ये कोन करथला ज्या दुईटा को समद्विखंड करथला ता माने हमें प्रमाण करिया थिला जे एटा इक्वल्स टू एटा बेली हमर प्रमाण करियार थिला हैला तो हमें कोन करथले हमें ए जो जोड़ा को व्यासार्ध को जोग कर देइतले वर्तमान एठी हमें जोड़े त्रिभुज पाई जाउतले बुझि पाइलो दुईटा त्रिभुज पाई जाउतले जता जो दुईटा त्रिभुज पाई जाउतले देखो एटा ए बाहुटा संगे समान काहे कि व्यासार्ध एटा होजी साधारण बाहु कोबे साधारण बाहु जोड़ा एक त्रिभुज रे अछि एटा 90 डिग्री एटा भी 90 डिग्री ताले कोन हे जाउतला सकबा अनुसार ए त्रिभुज जोड़ा एक सर्वसम हे जाउतला कोन सकबा अनुसार ए त्रिभुज जोड़ा एक सर्वसम हे जाउतला जोड़े सर्वसम त्रिभुजर बाहु समान कोण समान तार जो कोन तार मध्यम समान तार प्रति लंब समान लंब समद्विखंड समान सब समान हे जो सर्वसम माने गोटी को ऊपर जदि आ गोटा रखियो से पूरा कोन होतो लुचि जाउतो बुझि पाइलो कि नै वर्तमान ताले देखो ये जोड़ा केते सर्वसम हे होला ताले देखो ए बाहुटा ए बाहु संगे समान हे जायछि ए बाहुटा साधारण बाहु ताले आ गोली पइले गोटी को हो ताले ए बाहुटा का संगे समान हे जो ए बाहुटा संगे समान हे जो एमिति कहि कि हम कोन करथले उपवाद्य 7 टा प्रमाण कर देथे ताले देखो उपवाद्य 7 रे प्रमेय 1 गोटे जो अनुसिद्धांत गोटे थिला गोटे सरल रेखा वृत्त को दुईटू अधिक बिंदु रे छेद करि परियो नाही हैला हम प्रमाण करि देखि देथे केंदी देखो से कोन करिवो हमें कहितले जे एटा होजी गोटे वृत्त हैला हमें कहितले जदि का गोटे रेखा आगु दुईटा अधिक बिंदु रे छेद होउची ताले एठी जदि हमें गोटे केंद्र बिंदु नबा ताले केंद्र बिंदु कोन करे याकू समद्विखंड करे केंद्र बिंदु जे के 90 टा निया ताले ये कोन करियो एटाकू समद्विखंड करियो बुझि पारछो कि नै किंतु जदि का एई जो रेखाटा
ଏଇ ବାହୁଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲା ତାକୁ ଯେଟା ଲମ୍ବେଇ ଦବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ଲମ୍ବା ବାହୁଟାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ହବ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ସେମି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 2.5, ଇଏ ହେଇଗଲା 2.5, ମୁଁ ଗୋଟେ 7 ସେମି ନେଇଯିବି। କେତେ? 7 ସେମି ନେଇଯିବି। 7 ସେମିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କେତେ ହବାକୁ ପଡିବ? 3.5 ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟାକୁ 3.5 ହବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଏଠୁ ଲମ୍ବ ହବ କି? ହବନି। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଦେଖିଆ ସିଧା ଆସିବ, ଏଇଠି ହିଁ ଲମ୍ବ ହବ, ଏଇଠି 2.5 ରେ ହିଁ ଲମ୍ବ ହବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁରେ କେତେବେଳେ ପସିବୁଲ ନୁହଁ କଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ଗୋଟେ ରେଖା କେତେବେଳେ କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଉପବାଦ୍ୟ 7 ଏଥିରେ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଟାଣିବା ସେ କଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ମାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରିବ? ଦିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଥିଲା ଆମର କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବିପରୀତ ଉପବାଦ୍ୟ। ବିପରୀତ ଉପବାଦ୍ୟ ଥିଲା କାହାର? 7 ର ବିପରୀତ ଗଠନ କୋଉଟା ଥିଲା ଆମର? ପ୍ରମେୟ ଦୁଇଟି। ସେ କହିଥିଲା କଣ? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଯଦିକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଯୋଗ କରିଦବା। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିଦଉଛେ ଆମେ ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଯାଉଛେ। କଣ ପାଇଯାଉଛେ? ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ବାହୁଟା ଏଇ ବାହୁ ସମାନ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଡାକ ସମାନ କଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ୍ରିଭୁଜର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁରା ସମାନ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଏଇଟା କଣ? ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ଅଛି, ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା? ସାଧାରଣ ବାହୁ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଡାକ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲେ? ଆମର ବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲେ। ହେଲା, ଯଦିକା ବା ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଡାକର ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଇ ବାହୁକୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛକି ବାହୁ ଯୋଡାକ ମଝିରେ କୋଣ କି? ଏଇ ଯୋଡାକ କୋଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଡାକ କଣ ହେଇଗଲେ? ସମାନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯଦିକା ଏଇ ଯୋଡାକ କୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉ କୋଣ? ସରଳ କୋଣ। କୋଉ କୋଣ? ସରଳ କୋଣ। ମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଡାକ ଯେଟା ସରଳ କୋଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେବେ? ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ହେବେ। ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କଣ? ତାଙ୍କ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି, ଇଏ କଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡା କୋଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ହେବେ। ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖା ଯୋଡା ଯାକ ସମାନ ଆଉ ଦିଟା ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ମିଶିକି 180 ଟଙ୍କା ଅଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ସମାନ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାମାନେ କଣ କରିବା? 2 ରେ ହରିଆ। ତାହେଲେ 180 କୁ 2 ରେ ହରିଦେଲେ କେତେ? ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦିକା ଗୋଟେ ରେଖାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରେଖାଟା ନାହିଁ ଯୋଡାକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ? ତାପରେ ଇଏ ଲମ୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ପଢିଥିଲେ? ଆମର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2 ପଢିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା କଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ୟାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର ଜ୍ୟା ହେଲା। ଯଦିକା ଏଇ ଜ୍ୟାର ଆମେ କଣ କରିବା? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ କରିବା। ଏଇଠି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିଦବା, ଅଧା କରିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିବା। ଲମ୍ବ ଟାଣିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ, ଇଏ ଯୋଉ ରେଖାଟା ହେଇକି ଯିବ ତା ରେଖା ଉପରେ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। କାହିଁକି? ଆମେ କହିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଉଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାହେଲେ ସେ ଉଲ୍ଟା ଦେଇଦେଲା। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକରୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଟାଣିବା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟାଣୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେମ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ନେଲି ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଓଲଟା ଖାଲି କହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖାଟେ ନେଲି ହେଲା, ଅସମାନତାର ରେଖା ନେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁରୁ କଣ କଲି? ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିଲି ହେଲା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିଲି। ସେ କଣ ହେଇକି ଯିବ? ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ଯୋଡାକ ଆମେ ପଢିଛେ ଯଦିକା ଗୋଟେ ଜ୍ୟାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁରୁ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦିକା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଗଲା, ଇଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କମନ, କାରଣ ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରିବେ। ଆମେ ପଢିଛେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ।
बुझिपारछ कि नहीं दुईटा सरलरेखा परस्पर को गोटे बिंदु रे ही छेद करिए तापर से ता बाटर जीवो से ता बाटर जीवो बुझिपारछ ताले गोटे बिंदु रे जो छेद करछि ताले एई जो केंद्र बिंदुटा जेका दुईटा जगह कॉमन अछि ताले एई जो छेद बिंदुटा एटा कोन कहयो केंद्र बिंदु बोली कहयो बुझि पाइलो ताले एई जोटी छेद करछि एटा को हमें कोन कहया केंद्र बिंदु बोली कहया ताले एई कथनटा कोन हैला दुईटी असमांतर ज्यार मध्य बिंदु रे जदि का हमें कोन करिया लंब अंकन करिया ताले तांकर छेद बिंदु माने से जोटी भेट हेबे एटा को कोन कहया वृत्तर केंद्र बोली कहबा बुझि पाइलो तापर देखो तापर देछि गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्यार समद्विखंड लंब वृत्तर केंद्र देई जाइथिले एक समांतर गोटे सरल रेखा अंकन कर देखो मु जदि कहबी एई कोन एई जोड़ाक ज्या कोन समांतर मु आंकु कोन कली आंकर समद्विखंड का ज्या को जोग कर दे ये भी समद्विखंड ज्या ये भी समद्विखंड ज्या ताले ये गोटे कोन सरल रेखा ऊपर जीव रेखा कोनटा गोटे सरल रेखा हबो बुझि पाइलो ये कोन हबो गोटे रेखा कोनटा गोटे सरल रेखा रे जीव बुझि पाइलो देखि हैला एटा से कहिछि तापर देखो कौन कहिछि ताल देखि गोटे वृत्त अंकन करिया रे अति कम रे नैक्य रेखीय तीनटा बिंदु दरकार कोन बे देखो नैक्य रेखीय तीनटा बिंदु एठी गोटे बिंदु नेली एठी गोटे बिंदु नेली एठी गोटे बिंदु नेली ताले मु जेका एई जोड़ा को जोग करूछि ताले ये कोन हेला जोड़े रेखाखंड हेला ता माने रेखाखंड को हमें ज्या बेली कहि परिया बुझि पाछो कि नै रेखाखंड को हमें ज्या बेली कहि परिया बुझि पाइलो वर्तमान एई जोड़ाकर समद्विखंड बिंदु एई जोड़ाकर समद्विखंड बिंदु को जदि का जोग कर देबी हैला ताहले ये कोन हो ज्यार दैर्घ्य समान हेई पारे न होई पारे गोटे वृत्तर देखो एटा गोटे छोटो ज्या एटा गोटे बड़ ज्या बुझि पारलो कि नै ज्यार दैर्घ्य समान हो अबे किछि ग्यारंटी नै ताले एटा को समद्विखंड लंब अंकन कली एटा समद्विखंड लंब अंकन कली जोटा छेद होला एटा होती कोन केंद्र बिंदु देई कि कोन हो वृत्त अंकन करा जाय पारियो बुझि पाइलो हैला ताले केंद्र बिंदु देई कोन करि परिया हमें वृत्त अंकन कर दे परिया ताले हमें कोन जाइए तीनोटी नैक्य रेखीय बिंदु देई माने एक सरल रेखा रे उपस्थित न हेतिवा बिंदु देई कि हमें केतेटा सरल रेखा जो केतेटा वृत्त अंकन कर परिया तीनोटी वृत्त ए जो सॉरी गोटे वृत्त अंकन कर परिया बुझि पाइलो ताल देखो जते बेले गोटे त्रिभुज अछि मु बाहर हैला गोटे कोन करली वृत्त अंकन कर देली परिवृत्त अंकन कर देली हैला याकू कोन कहया सर्कम सर्कल बेली कहया बा परिवृत्त बेली कहया कोन कहया त्रिभुजर परिवृत्त माने तार बाहर तीनटा को बिंदु को नेकी वृत्तटा अंकन करली हैला ए तीनटा को बिंदु आ ऊपर अवस्थित हैला एटा कोन कहया परिवृत्त बेली कहया हैला ताले ए जो केंद्र बिंदुटा कोन कहया सर्कम सेंटर बा परिकेंद्र बेली कहया कोन कहतले परिकेंद्र हैला एथि की पूर्व क्लास रे हमें पढि देथिले एथि की समस्त भलो भाबरे मन दियो मते आशा लागुची हैला म भाउची जे एथि की समस्त मन दियो हैला एई दिबा आ पूर्व क्लास रे आ आलोचना करा हबनी वर्तमान मु नुवा पाठ पढिया को जाउची आज केवल गोटी उपवाद्य भलो भाबरे पढिया हैला जोटा हला उपवाद्य केते 8 को पढिया उपवाद्य 8 तो उपवाद्य 8 हैला गोटी वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने एटा गोटे ज्या से कहला समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती माने कोन हमें जानि जे समदूर एटा दूरता के निया ए जोटा 90 डिग्री हो एटा ही यार सबटू मिनिमम दूरता हो कारण आ जेतेटा होबा ताकू बड़ा हे दियो ताले सबटू सर्वनिम्न दूरता लिखौजे ताले मु कोन करी गोटे 90 डिग्री टानी एठी मु गोटे कोन करी गोटे 90 डिग्री टानी हैला ताल तमे जानि छ जे जेते बेले गोटे ज्यारू केंद्र रु 90 डिग्री टानिबा ये कोन करियो समद्विखंड करियो बुझि पाइलो समद्विखंड करियो हैला ताल देखो समान माने कोन देख समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने तार अधा भी समान हो जदिका जोड़ा एक ज्यार दैर्घ्य समान ताले ये भी अधा करछि ये भी अधा करछि ताले ताको अधार दैर्घ्य भी समान हो वर्तमान मु कोन करली एई व्यासार्ध को जोग कर देली ए व्यासार्ध को जोग कर देली ना दे देली एठी ओ ए बी सी डी एठी दे देली ई ए हैला वर्तमान देखो मु नेली ए ई ओ
ए इ ओ त्रिभुज एवं त्रिभुज ओ सी ए कौन नेली त्रिभुज ओ टी ए आउ नेली ओ सी ए बुझी पाइलो ताले देखो जेतले जोड़ा त्रिभुज को नेली ताले आंक भितर कोन कोन सर्वसम देखो ए जो ओ ए आउ ओ सी जोड़ा कोन हेला व्यासार्ध ओ ए इक्वल टू ओ सी ए जोड़ा कोन हेला हमर व्यासार्ध हैला बर्तमान देखो এই কোণটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এই কোণটা কি হচ্ছে কেতে 90 ডিগ্রি তাহলে মই লিখি দেবি এ ই ও কোণ আউ সি এফ ও কোণ কেতে ডিগ্রি 90 ডিগ্রি এটা কোণ দত্ত আছে লম্ব হইলে দত্ত আছে हैला তারপরে এটু আমার দেখো আমি লিখছি এ ই ইকুয়াল টু সি এফ এ ই ইকুয়াল টু কোণ হইগলা সি এফ এটা কোণ আছে দত্ত আছে যার সমদ্বিখণ্ডক সমান যা তাহলে তাଙ୍କର অধা বি সমান বুঝি পাইলো কি নাই তম পাকে 10 টাকা আছে মো পাকে 10 টাকা আছে তাহলে মোর অধা গলে 5 টাকা তোমার অধা গলে 5 টাকা তাহলে অধা বি দুজন যার সমান বুঝি পাইছো কি নাই তাহলে এই তিনটা হয়ে গলা তাহলে আমার এটি কোন হয়ে গলা সমকোণ এটা হয়ে গলা আমার কর্ণ এটা হলা বাহু তাহলে সর্ব অনুসারে কোন হয়ে গলা এটা সর্বসম হয়ে গলা তাহলে সর্ব অনুসারে এই ত্রিভুজ জোড়াক সর্বসম হয়ে গলা যেদিকে ত্রিভুজ জোড়াক সর্বসম হয়ে গলা তাহলে আমার কোন হয়ে গলা ত্রিভুজ এ ও বি সর্বসম ত্রিভুজ সি ও এফ তাহলে যেদিকে সর্বসম হয়ে গলা কোন শর্ত অনুসারে সর্ব অনুসারে সর্বসম হয়ে গলা যেদিকে সর্বসম হয়ে গলা তাহলে কোন হয়ে গলা আমার ওই আউ ও এফ র দৈর্ঘ্য সমান হয়ে গলা ওই ইকুয়ালস টু ও এফ हैला এই জোড়াক কোন দৈর্ঘ্য সমান হয়ে গলা দৈর্ঘ্য সমান হলা মানে এই জোড়াক কোন লম্ব তার মানে এই জোড়াক সমান দূররে অবস্থিত তাহলে এবি ও সিটি ও ঠারু সমান দূরে অবস্থিত বুঝি পাইলো কি নাই কেন প্রমাণ হবো আর কেন প্রমাণ হবো জানি পাইলো তি ହେଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଦିଟା ଆଗକୁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ଲମ୍ବ କାହିଁକି କାରଣ ତାର ଦୂରତା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯଦି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଯୋଡାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଯୋଡାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଯୋଡାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା କୋଉ ଅନୁସାରେ ସକଳ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଯୋଡାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ରେଖା ଆଉ ଏଇ ରେଖା ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମାନ ହବାର ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ এটা কোন ହେଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଉପପାଦ୍ୟ 8 ଟା ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପାଠ ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ରିଭାଇଜ କଲେ ଆଉ ଉପପାଦ୍ୟ 8 କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିଲି ହେଲା ତ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ପର କ୍ଲାସ ରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା ତ ଆମର କଣ ଥିଲା ପଡେ ଗଲା ଉପପାଦ୍ୟ 8 ଆମର ସରି ଯାଇଛି यार अनुसिद्धांत कथन केतेटा अछि से सब दिन आमे गोटी गोटी की प्रमाण करिबा हला एमिति न कि आमे कथन गोटे धाइटे पढै की सादवा एमिति न आमे गोटी गोटी प्रमाण करिबा तो एटा कोन थिला हमरो जेतु गोटे नुवा टॉपिक स्टार्ट करछे आमे चेष्टा करछे जे जोगरा सब कोन पूर्व पाठ ताको भलरे आलोचना करिबा आज सरी गला पूर्व पाठ तो एटा गोटी रहिला एटा खाली आमे टिके काली डिस्कशन करते तापरे आगु को पढियो हला काली टारगेट हमरो तीनटा भलिया इंडिया माने कोन प्रमाण सॉल्व करियो इंडिया कोन जो हम प्रूव करियर अछि अनुसिद्धांत हो कथन हो तीन चारटा भलिया मैं सॉल्व हला তাহলে বর্তমান আজ ক্লাস এটি রখুছি আশা করছি আপনার ক্লাসটি ভাল লাগিথিব যদি এই ক্লাসটি ভাল লাগিছি তাহলে নিশ্চিত ভাবে কোন করন্তু ভিডিওটি লাইক করন্তু চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু ଆଉ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ମ୍ୟାଥ ହଉ ଆମର ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆଉ সোশ্যাল ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରୁଛେ ପଢୁଛେ एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करछे शॉर्ट टाइप करछे लॉन्ग क्वेश्चन करछे सब दिन हमर परीक्षा ओरिएंटेड हेकी चालुछ हमें ई चैनल ने डेटा रील्स डेली माने पकोछे जेमति कोन रहबा हमर परीक्षा पई मोटिवेशन बनि की रहियो डेली टारगेट दोछे ताले आपण माने भाबंतु ए सब दिन कोन आपण मानो पई ही होची ताले निश्चित भाबरे कोन करंतु हम संगे जोडी हे बंतु हला आज क्लास रे एतिकी रहउची नमस्कार जय जय।